Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal hatim lima sabak. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk kepada poin nomor 10 dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat An-Nimrah Al-Ashirah, melanjutkan tentang sekelumit akhlaknya dan nasihatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubdatun min akhlaqihi wa nasoihihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit dari akhlak-akhlaknya dan nasihat-nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidon, adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam aidon juga yuhsinu, beliau selalu memperbaiki muamalata ashabihi, hubungan persahabatannya. Bagaimana gambarannya beliau dalam memperbaiki persahabatannya itu? Yabtasimu fi wujuhihim, beliau selalu tersenyum di hadapan mereka. Wa yubasituhum, dan beliau juga suka menjadi penengah di antara mereka. Dan ketika bertemu dengan mereka para sahabatnya, wa yabda'uhum bisalam, beliau selalu memulai bisalami dengan salam, wal musafahati, dan bersalaman, mengucapkan ulub salam, wal musafahah, dan bersalaman. Wa yu'siruhum, dan beliau baginda Rasul selalu mengutamakan mereka ala nafsihi, atas diri beliau sendiri. Hatta ahabbahu, sehingga mereka para sahabatnya itu mencintai beliau. Aksara min anfusihim, lebih besar, lebih banyak dari mencintai dirinya sendiri. Wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa kana yahtarimu aljaro, beliau juga selalu memuliakan, menghormati tamunya, menghormati tetangga. Aljaro, tetangga. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi, dan beliau memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepadanya, pada tetangga. Tetangga itu ibarat kerabat dekat, karena yang akan menolong pertama ketika kita dalam kesulitan yaitu tetangga. Maka beliau memperhatikan hal ini. Wa ya'muru bil ihsan, beliau juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka.
Waqala dan beliau bersabda marrotan suatu ketika li ahadi ashabihi kepada salah seorang sahabatnya. Ini kaitannya dengan tetangga. Idza tobahta, apabila kamu masak marokotan sayuran, faaksir, maka perbanyaklah ma'aha airnya. Wa ta'ahad dan bagikan jironaka kepada tetangga-tetanggamu. Wa yaqri ad-dhaif, beliau juga menjamu tamu, suka menjamu tamu. Wa yaqulu dan beliau bersabda, man kana, siapa adalah yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, fal yukrim maka muliakanlah daipahu tetangganya. Selain itu, wa yuhasinu ila aqaribihi, beliau juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat beliau. Wa yaqulu, nasihat beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah tali silaturahminya. Walamma ja'at, nah, suatu ketika tatkala datang ilaihi kepada beliau murdiatuhu, ibu susunya, yaitu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wa huwa jalisun, dan dia saat itu beliau sedang duduk. Basatolaha ridaahu, beliau menghamparkan untuk Halimah Sa'diyah selendangnya, ridaahu, wa qada hajatiha, dan beliau memenuhi segala hajat-hajatnya. Sangat menghormati. Ya. Ini di antara akhlak-akhlak baginda Rasul. Selanjutnya, beliau juga wa kana yadhkuru ahda suhbah. Beliau senantiasa mengingat ahdas suhbati, perjanjian, janji persahabatan, janji perkawanan, al-qadimah yang lalu. Selalu mengenang masa-masa bersahabat, masa-masa dalam hal persahabatan. Tidak melupakan jasa-jasanya, tidak melupakan sahabat-sahabatnya. Di antaranya, Faba'da wafati Sayyidatina Khadijah, pada saat wafatnya istri beliau tercinta yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Idza dzabaha syatan, apabila beliau itu menyembelih seekor kambing, qasama lahmaha ala sadiqatiha, beliau membagi daging-dagingnya itu kepada teman-temannya Khadijah. Wafil hadisi, di dalam hadis beliau bersabda, inna husnal ahdi, sesungguhnya
menepati janji, memenuhi janji minal iman termasuk bagian daripada iman. Jadi janji yang terbaik itu, janji yang baik itu memenuhi janji yang baik minal iman sebagian daripada iman. Wa kana yuhibbu, dan beliau juga mencintai, menyukai, senang ayyunadima a'malahu, menyusun pekerjaan-pekerjaannya, memanage, mengatur sedemikian rupa aktivitas-aktivitasnya. Wa yutqinaha, sampai selesai. Jadi melakukan pekerjaan itu tidak setengah-setengah. Sampai itqon, sampai selesai, sampai tuntas. Beliau bersabda, wa yaqulu, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, akan menuliskan kebaikan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa yuhibbu aidan, dan beliau juga suka an-nadhafata, memperhatikan kebersihan. Beliau senang memperhatikan kebersihan. Fi jami'il asya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Di antaranya fi ta'amihi, pada makanannya, walibasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat duduk, tempat tinggalnya. Untuk itulah wa ya'muru bin nadhafati, beliau memerintahkan untuk memperhatikan kebersihan. Ya. Kama qala fi hadisihi, sebagaimana sabda beliau, nasihat beliau, fi hadisihi, di dalam hadisnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Selanjutnya, as-salis, salisan, wa kana, dan adalah, idza masya, beliau berjalan, apabila berjalan, la yaltafit, beliau tidak pernah menoleh, yaminan, ke kanan, wala shimalan, dan ke kiri. Wa idza akala, dan apabila beliau makan, la yakulu, beliau tidak makan, la yakulu, tidak makan, ila ayasba, sampai kenyang. Ya. Tidak makan sampai kenyang, secukupnya saja. Wa yakulu, nah ini perlu kita perhatikan sabda beliau, nasihat beliau. Inna aksaron nasi, sesungguhnya kebanyakan manusia, shibaan, yang kenyang, fid dunya, di dunia, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya, maksudnya begitu ya. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, kerjanya makan melulu, makan dan makan terus, ya, yang dipikirinya makan. Nah ini, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, maka dia akan paling lama, ya, mereka paling lama ju'an, laparnya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Jadi kalau berkenyang-kenyang di dunia, maka nanti di hari kiamat paling lama laparnya. Artinya bahwa kita, ya, jangan hanya yang dipikirin itu makan dan makan. Ya. Wa idza takallama, dan apabila beliau bicara, takallama ala qadril hajati, beliau
bicara seperlunya saja. Ya. Sepentingnya saja. Di mana nasihat beliau wafil hadisi man somata naja. Siapa yang banyak diam, siapa yang diam naja akan selamat. Tidak terlalu banyak omong. Wa kana yuhafidu, dan beliau juga memelihara, menjaga apa yang dijaga oleh beliau, ala auqatihi, waktu-waktunya. Jadi beliau selalu memperhatikan waktu, ya. Menjaga waktu. Fayasrifuha, maka beliau menggunakan waktu itu kullaha, seluruhnya, dalam hal apa? Fi ta'ati rabbihi, dalam ketaatan kepada Robnya, kepada Tuhannya. Nah, untuk itulah beliau memberikan nasihat juga kepada kita. Wa yaqulu igtanim homsan qabla homsin. Peliharalah, jagalah, pergunakanlah, telaahlah homsan, 5 perkara, qabla homsin, sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Wasihhataka qabla sakomika. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa faragaka, waktu luangmu, qabla syuglika, sebelum datang masa sibukmu. Wa syababaka, masa mudamu, qabla haromika, sebelum datang masa tuamu. Wa ginaka, dan kayamu, kekayaanmu, qabla fakrika, sebelum datang kefakiran. Nah, inilah anak-anak sekalian, lanjutan daripada sekelumit nasihat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak-akhlaknya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk mentauladani beliau, sehingga beliau ini bisa menjadi tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, in ahsan kalami paminallah, wa in asa'a pamin dupi nafsi, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.